Ilan po sila? Sa akin, dito po sa card na to, dalawa. Yeah, material exposed po yung dalawa, please. Itong dalawa. First and second. Please, palagay muna sa kanila. Bawal po. Oh, bawal yun anak, bawal. Ilan po? Nasaan ang ball mo, anak? Anak, sakay. Lagi yun pala, lagi yun. Ate! Ate! Bye-bye! Ate! Ate! Shami! Shami! Nauga pala? This is the game. Okay? Everything is clear. Do you have any question? Okay. Just show me one by one. Naintindihan ka nila? No back lift? No back lift. Just sit down. Sit down. One person per trampoline. Isa-isa kayo! Hindi masyado. Mommy, Ano pa? tumawag. Tumawag. Ah. Anak, tingin dito kay Mami. Oh. One more. One, two, Oh. three, go. Paano? Yo? Oh. Share lang, bebe. Wait lang. Mommy, don't think scared of me. MJ, don't look down. Ha? Okay, one of you can sit here. Oh, yeah. On the floor. Mommy, this is okay. Baka di malam.
Ate! I just saw a book. Ate, are you okay? Ate, are you okay? Ito ang masarap. Saudan. Ate! Ate! Ang bilis pala. Ha? Ang bilis. Ate! Iyak ka? Babalik yan, babalik! Ate! 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 Wow. Ate! Ate! I just saw a book. Ate, are you okay? Ate, are you okay? Ito ang masarap. Saudan. Ate! Aha! Ate! Yaya, balik, balik si ate, balik si ate, ate! Ah, yes, si ate. Ate! Nandun na sa Shami ate, eh, ba, dati pinabayaan mo doon? Ayaw. Ano ayaw? Ah, yes, si ate, ate. Ha? Baka, magbaba. May ganun. Mommy, Ah, kung nag-golf cart kami, lalabas po kami Bilis to. pa. mabilis Mommy, nga. may pot kami po nag-golf cart. Tapos, Ano, ah? pag kami nag-golf cart, tapos lalabas yung golf cart, makita namin ano, Angry Bird City. Oh, wow! Angry Bird Mali, kinintay nyo lang yung kay Byron. Daddy! Daddy! Ang green team! I just realized ikaw na mag-isa. Ikaw na mag-isa pagka-green team ka. Ako ay, sino, ano ikaw? Red team or ano? JJM, excuse me. Team red. No, team. Mommy, what team? Put me on laser. Mamaya. Jason, ito ba sa mga tingin? Jason, sa mga tingin na? Can tag over long distances and has a narrow beam. Also has a wide angle, so you can tag more than one person at a time. 60. Ano yun anak? Ano yun? Score? Ano yun? Score? Ha? Ano score mo? Okay, kaya na na. Pakita kay ate, pakita. I have the most score. Zombie ata yan, zombie.
Si anak, binibidyo sila, binibidyo. Yan. Ready? 2. Go. Hindi pa. That must be scary. Ang taas, oh. You must be dead. Wala ka dyan. Bird. Kala ko nanonood ba tayo? Bye-bye na. Mommy. Bye. Bye, Angry Bird. Angry Bullseye. Bye, Angry Bird. Welcome, Angry Mom. Angry Mom. Ano? Kala ko 7:50 pa.